Okay. So napansin ako dagano gitamad dere, and most kalaban nila is distraction, laziness, mga ingana. So ako kapoyon jud ko usahay and malazy jud ko usahay. So what I mean sa usahay, kung kada adlaw ka kapuyon, naay mali sa imong sistema, naay mali sa imong routine, naay mali sa imong sarili. Pag kapuyon ka or malazy ka twice a week or once a week, tama imong ginabuhat. At least naki-event sa imong sarili nga kapuyon ka once a week or twice a week. Tungod kay busy kay ngani, and then abot ang time kapoy ka once a week. Pero kung kada adlaw na lang kay ngana, naay mali sa imong kaugalingon nga kailangan nimo ma-detect. Kailangan nimo pangitaon diretso unsay dahilan nganong ingani mo ko. Unsay dahilan nganong nag-error naman niya ako ang self system. So kung nakay task every day, kung nakay sistema every day, kung nakay routine nga gisulat sa imong notebook na imuhang buhaton karong adlaw, I'm sure ma-execute na nimo tanan. And be honest to yourself nga imo jud ang buhaton. Gisulat ni nimo, buhatan na. And mo na makapapush mo Pag wala kay routine, wa kay gibuhat. I mean, wa kay routine, wa kay gisulat, wala man lang ka nag-visualize sa imong utok kung unsa akong buhaton tomorrow, or unsa akong mission this month, unsa akong mission before magpasko, and then empty imong mind every day kay wa kay gisulat, and then mao na siya mag-cause og laziness kay wa ka kabalo sa buhaton. Unsa man ako lihukon karon Malazy na lang ka, mahigda na lang sa ka kay wa kay buhaton. Kailangan nimo og self accountability, routine every day, time management. Kung na kay mga ingani pareha ni secret, nag-eskwela pa ni siya pero na-maintain gyapon niya to make 5,000 a day or million views sa tuwang affiliate marketing or unsa pa may mga hustle nga iyang nakitan. Pag nakay mga nga na management sa mga sarili, self-accountable ka, I think panagsara ka makabati og distraction. I think panagsara ka makabati og laziness.